अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं दो बहुत ही दिलचस्प और खौफनाक कहानियाँ। आयतल कुर्सी हमारी किस तरह हिफाजत करती है और किस तरह हमें शैतानों और बलाओं से महफूज रखती है। आइए सुनते हैं इसी से मुतल्लिक एक सच्चा वाक़या। ये वाक़या मेरे मामू जान, जो अब काफ़ी अरसे से अमेरिका में मकीम हैं, इनके साथ शहर बहावलपुर में पेश आया। ये 1970 की बात है। इन दिनों मामू जान सीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। शहर बहावलपुर का कदीम इलाका फरीद गेट हमेशा से पुररौनक रहा है। रात के वक्त मामू जान कुछ खरीदने फरीद गेट आए। मतलूबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धुंध भरा मौसम था। रात के कमोपेश तकरीबन 10 बज रहे थे। फरीद गेट से निकलते ही इनको सड़क के किनारे हाथ से रुकने का इशारा करती एक औरत, जो कि एक बुर्का पोश थी, वो नज़र आई। मामू जी ने मोटरसाइकिल यानी अपना वेस्पा रोक दिया। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ आएं। इस वक्त कोई साइकिल, रिक्शा और मोटरसाइकिल नहीं मिल रहा और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले मेले वाली गली में था, लिहाजा उन्होंने इसे बैठने को कह दिया। औरत इनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफ़र के बाद मेले वाली गली आ गई। मामू जान ने इसको कहा, मेरा घर इस गली में है, मगर मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। मगर औरत खामोश रही। बगदाद स्टेशन करीब आता गया और सड़क सुनसान होती गई। जो लोग भावलपुर रहते हैं या भावलपुर देखा हुआ है, वो समझ सकते हैं कि इन दिनों बगदाद स्टेशन पर पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के करीब थी। बगदाद स्टेशन के सामने मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोक कर मामू जान ने कहा कि लीजिए, आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहाँ उतार दें। मामू जान ने हामी भर ली। 2 गलियों के सामने से गुजरते हुए मामू जान को यूं लगा जैसे मोटरसाइकिल पर वज़न बढ़ गया है। मामू जान बोले, मेरी बहन, इस वक्त रात को अकेले ना निकला करें। औरत का इस वक्त रात को निकलना ठीक नहीं होता। वो औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो बोली, बस यहाँ रोक दो। वो नीचे उतर गई। मामू जान ने मोटरसाइकिल मोड़कर सलाम करके मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाही, मगर यूं लगा जैसे मनोवजन पड़ गया हो। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, हत्ता कि मोटरसाइकिल रुक गई। अजीब सी कैफियत में मामू जान ने कहा कि ये मोटरसाइकिल को क्या हुआ है। वो औरत बोली, यहाँ आके आज तक कोई वापस नहीं गया। तू बड़ी किस्मत वाला है कि तेरी माँ इस वक्त तुझ पे हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक रही है। तेरे गले में जो तावीज़ है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा सारा खून निकाल चुकी होती। मामू जान ने कपकपाते होंठों से आउज़ बिल्ला कहा और मोटरसाइकिल को रेस दी। मोटरसाइकिल फर्राटे भरती चल पड़ी। बकौल मामू जान के कि इन्हें नहीं पता कि कैसे सारा रास्ता कटा, कैसे घर आया। घर आके ज़ोर ज़ोर से उन्होंने दरवाज़ा बजाया और सबकी आंख खुल गई। घर जाके उनके कुछ हवास बहाल हुए। उन्होंने घर वालों को सारा वाक़या सुनाया कि कैसे कैसे उनके साथ इतना खौफनाक वाक़या पेश आया। ये बात सुनते ही नानी अम्मी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए, तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर तुम्हारा तसव्वुर कर कर फूंक दी। इस रात मामू जान सो ना सके। जब आंख लगती इनको लगता कि कोई इनके पाँव पर उंगलियां फेर रहा हो। इस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली रही। सुबह घर वालों ने मोहल्ले की औरतें बुलवाकर आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ का विर्द करवाया तो घर से बदबू ख़त्म हुई।
کچھ دن بعد ماموں جان ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گئے، مگر وہاں کوارٹر کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہاں ایک کچرے کا ڈھیر تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی دوسری کہانی کی طرف۔ یہ واقعہ میری کزن جس کا نام صوبیہ ہے اس کے ساتھ پیش آیا۔ سردیوں کی شام تھی، ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کرتا تھا۔ گلیاں مغرب کی اذان کے بعد سنسان ہو جاتی تھی۔ رات 10 سے 12 کے بیچ لائٹ چلی جایا کرتی تھی۔ میری کزن 10 سے 12 اپنی دوست انم کے گھر چلی جایا کرتی تھی، جس کا گھر گلی کے سٹارٹ میں 1-2 گھر چھوڑ کر تھا۔ روز کی طرح اس دن بھی لائٹ چلی گئی تھی اور وہ اپنے دوست کے گھر چلی گئی۔ لائٹ اپنے ٹائم پہ 12 بجے آ گئی تھی۔ صوبیہ انم کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے گھر کے راستے کی طرف چل پڑی۔ جب وہ چل رہی تھی اسے عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کوئی اس کو دیکھ رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، لیکن صوبیہ نے اس کو اگنور کیا اور چلنے لگی۔ پر اس کا نام کسی نے لیا اور اس نے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، اور جیسے ہی اس نے اپنا منہ پیچھے سے آگے کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے سامنے ہی ایک بچہ جس کے 4 ہاتھ تھے اور اس کے ایک ہاتھ میں کسی کا سر اور باقی ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ بچہ صوبیہ کے پاس آتا جا رہا تھا۔ صوبیہ کی بہت بری حالت ہو گئی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی پر منہ سے ایک آواز بھی نہیں نکال پائی۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آتا جا رہا تھا۔ اس کی شکل بہت خوفناک تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے لال انگارہ ہوں۔ اس کے چہرے پر عجیب سی اور خوفناک مسکراہٹ تھی، اور وہ صوبیہ کو دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے جا رہا تھا۔ صوبیہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے کی طرف موڑنے لگی، لیکن اس خوفناک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے صوبیہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد صوبیہ کو پورے 1 دن بعد ہوش آیا۔ وہ اپنے گھر میں تھی اور اس کی ماما اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سب نے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے سب کو سارا واقعہ سنایا اور اللہ کا شکر بھی کیا کہ وہ بچ گئی۔ کچھ مہینوں کے بعد صوبیہ لوگوں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں ان کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہونے لگے تھے۔ کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ اگر آپ ہماری کہانیوں کو پسند کر رہے ہیں تو ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔